नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे मरियम पाड़सम पाराश पक्षपेतम नंबर आयत मक्रुको की द मोमिनानो और द काफिरानो द द्वाड़ो द दुनिया और द आखिरत अंजाम बयान शु अजेरुको कि हम अल्लाह पाक द मोमिनानो और द काफिरानो अंजाम जिक्र के मुशरिकान काफिरान द मर्ग न बाद द जिंदगीन इनकार कवल दीब नबी अलैहि सलाम तवे आया कि दुनिया के मंगलशु मंग ब्याजवंद कवलिश अल्लाह पाक द काफिरानो द इअतिराज और द शुबहे जवाब कई चमदा काफिरान दीब द मर्ग न बाद वंद कवलिशी आये देख बल हालत त सोच न के च दुनिया के पैदानो न मंग पैदा कर और अल्लाह पाक कसम के च द क़यामत बरस बदई टोल राजमकोम चापेरद जहन्नम ना चदीबद जहन्नम ना चापेरा पंडो बांधी या पण मखे बनास या अल्लाह पाक काफिरान तो वही च बता सके सोचता च अल्लाह पाक का मुकाबला की उस बला बहादुरी का रख ताजुब दुनिया की शिरक को उस सोगदा से जुर्अत दरी च अल्लाह मुकाबला के सरकशियों की काफिरान बना काम और नामुराद सर टिटे पातिश अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई चिद जहन्नम द पासा स्तासो द टोल औड़ी दिल जहन्नम द पास यो कुल्ली चिद तुरना तेरो औ दे वेख्तन नरेद चागे ता पुलिस सिरात लांद जहन्नम दी औ दागे द पास दा बारीक कुल्ली अल्लाह पाक फरमाई चता सो टोल मोमिनान और काफिरान बपदी पुल बाने खामखा तेरेगी नो मोमिन बतीर शी जन्नत तरफ तबलाल शी और काफिर बापदी पुल बाने जहन्नम के खता उगरजीगी मोमिनान तब अल्लाह पाक निजात बरकी और जालिमान काफिरान अल्लाह पाक बदी जहन्नम की द पुल ना उगरजे याद दे काफिरानो द कुरान करीम सर रवियत दादा चिकल पदी बांधी द कुरान करीम आयातुन लुस्तलिश दा काफिरान मोमिनान पस खंदा के चितास औ मंगबा पखपल मनस की मुकाबला ओ बगुरु च मजलिस द चा मजेदार दी औ मिल मस्तियाद चा मजेदार द औ कुरुना औ जमाअतुना औ डलद चा मजेदार द तासु मुसलमानान गरीबानान ये मंग मालदार तासु मजलिस द खामोशेरी औ जमुन मजलिस गरम मजलिस चिद्दम तोप औ द गानो औ द संदर मजलिस तासु मजलिस के सन मिलावेगी जमुन मजलिस के शराबु न मिलावेगी जमुन मजलिस खशू और कस्तासु खशू दाबे मोमिनान पस खंदा को द मक्के मुशरिकान बखबल मजलिस द खवी और द सहाबो और द कुरान मजलिस द बेबदवी द नबी अलैहि सलाम मजलिस द बेस्पक कतल और बल द गुनाहुन मजलिस द बे उच्चत कतल अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि कल द क़यामत औरस बाग वक्त दी ब्या पीशी
چې مجلس د چا خدي او د چا مجلس بد باغ ورځ به دوی پیشي چې د چا مقام او مرتبه اوچت ده او د چا مقام او مرتبه ښکته ده. بیا د مؤمنانو فضیلت الله پاک ذکر کوي چې قرآن کریم نازل شي نو د مؤمنان ایمان مضبوط شي، مؤمنان په هدایت کې نور هم وړاندې لاړ شي، او دا کافران وي چې د چا مجلس خدي نو د دې مؤمنانو اعمال صالحه چې هغه عبادات دي کمالي دي که جاني دي، دا عبادات دا د الله پاک په نسبت باندې بهتر دي او د دې ثوابونه د الله پاک په نسبت باندې هغه غوړه دي. یو کافر دا غنو عاص ابن وائل یو صحابی باندې کار کړو، حضرت خباب رضی الله عنه دا لوهار صحابی د باندې تور جوړ کړو او پیسې نوی ورکړي. نو عاص ابن وائل دی خباب رضی الله عنه ته پیسې نه ورکوي. دی خباب رضی الله عنه ته ډېر مطالبه کوله خو د انکار. عاص ابن وائل ورته وی چې پیسې وګټم دربه او تخواسم میں چی دا مرگ نباد جو نشتنو بس حلتا بے در او تخوے چی حلتا دا مرگ نباد جو نشتا چی سنگ دنیا کی سردار دق کشان باخرت کم سردار او سنگ چی دنیا کی تا غریب و مزدور سڑی دق کشان باخرت کم تا مزدور او غریبی او څنګه چې دنیا کې زما ډېر بچی دي دغه شان به اخرت کې بچی دي. دا دی کافر او دا خو ته وایې چې صرف د مرګ نه بعد ژوند شته بس بي زما به داسې الله پاک فرمایي دی چې د غیب دا خبره کې د چا ویلي ستا به بچی وي او ستا به مال د چا ویلي دا خو دې د ځان نه خبرې کوي. یہ قیامت کے منترازی تن تنہا پیب لخبی سرطور سر او بغیر جاموں پر بن برازی نبدا سر مال بھی او نبدا سر بچی بھی. دا دے چکم خبر کئی دا دے تزان نا خبر کئی دا سر بچا وعدہ نا دکڑی چی دا سی ودر سرکو دا تا بچاویلی ندی چی طالب زب چم درکم مال بم درکم دا خبر دی د ځان نه کوي. البته دل او په جهنم کې موږ عذابونه ډیر کو. دا ولی ځکه د الله جل شانه په ذات باندې ایمان نه دی ورو او دې الله پاک سره خپل شریکان مددګاران جوړ کړی دي او بیا چې کله قیامت ورسي د دې خدایان په د دوی د عبادت نه انکار وکړي چې تاسو زموږ عبادت نه دي کړی. نو پدی آیاتون کی اللہ پاک تدی کافران رسوائی او دا مومنان کامیابی ذکر کئی. نو فرمائی وَيَقُولُ الْإِنسَانُ او وی انسان نمراد عبی ابن خلف ولید ابن مغیرہ دا کافران مشران دی. ایسوئی اَإِذَا مَا مِتُّ آیا کلچ شمزمر لسوف اخرج حیا دبخا مقارا وستر شم جواندی یا هم زجواندی کی گم دا بے بطور حیران کیاوی. اولا یذکر انسان آیا نیادوی دا انسان کافر انا خلقناو چی بیشک من دی پیدا کردی من قبل اڑان دی دا دینا ولم یکو شیعو دینو حسیز یہ خدا سر نو کرنا چې مونږ پیدا کړو دوباره پیدا کول مونږ ته سګران خو نه دي. فوربک پستا د رب د قسم وي لنحشرنهم خامخا مونږ راجمع کو دوی راپورته به کو دوی وشیاطین او د دوی خدایان او د دوی سره ملګري شیطانان ثم لنحضرنهم بیا به مونږ خامخا حاضر کو دوی
حول جهنم جتیا چاپیرا دا جہنم نا پڑمخی پپندو باندے ناس ثم لننزعن من كل شیعت بیا بمقام خارو بازود ہر جماعتنا ایہم اشد علی الرحمن عتیا ہر غکس یا ایہم کم یودبی اشد علی الرحمن سختی پر رحمان ذات باندے عتیا پسر کشے سرا ثم لنحن آلم بالذین هم اولا بیاسلیا یا مقام خامنگ فی گپا خلق باندے چاگل لائق او مستحق دی پدی جہنم کے داخل اولو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشتر حصوک تاسونا مگر ٹول تیری دن کی دی پدی جہنم باندی کان علی ربک حتما مقضیا دادا ستا پرب باندی فیصلہ کڑلے شوی یعنی ستا درب دا طرفنا مقرر فیصلہ شوی دا ثم ننجي الذين اتقوا بيابم نجات بركم متقيانتا ونذر الظالمين فيها جثيا او من ببريق دو ظالمان پدی جانم کی غرزی دن کے پڑمخے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او ارکل چولست لشی پدی بانزم آیاتنا بینات واضح احکامات والا قال الذين كفروا وَيْكَافِران الذين آمنوا مؤمنانتا أي الفريقين خير مقاما كم يوزم انجوستاس دٹلنا بہترین دی مقاما پیتباد زی سرا واحسن ندی و خیست دی دا مجلس بلحاظ سرا زمان مجلس خدی او خیستاس مسلمانانو مجلس خدی وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ او دیر جات منگرا کڑی اولان در دین جماعتنا ومحسناتات ورئیا چیغا دیر خیستو پیت بعد سامانو دا شکل صورت سرا قلتو فرمایا من کان فی الدلالت سوک چوی پا گمراہے کی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا پس اگدوی زیادتوی دا پار رحمان ذات پا زیادتولو دا محلت سرا حتی تردے پوری ادار او ما یعدونا کلچ دی اوین غازاب چی دی سر وعدہ کولشی اما العذاب یا عذاب پا دنیا کے قتل یا قید و اما ساع یا قیامت فسیعلمون پزرد جدی و پیشی من هو شر مکانا من هو شر مکانا سوک دی بد اعتبار دا مکان سرا و اضعف جندا و کمزور دید لشکر بلیاز سرا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیادی اللہ پاک لائے کسان دو پارچ ہدایت قبل کردی ہدایت توفیق ہدایت والباقیات صالحات خیر او باقی پاتی کی دن کی نیک اعمال بہتر دی عند ربک بنز ربستا ثواب اند ثواب پلہا سرا و خیر مردا او بہتر دی بیتبار زید ورد دو سرا اپریت اللذی کفر بیاجاتنا آیت خبر دا کسنا چاغ کو پر کړو دم پایاتونو باندې وقال لأوتين مالا وولدا او ویدی کافر عاصب بن وائل خام خبر کول شماتا مالا مال وولدا او اولاد اطلع الغیب آیت خبر دی بغیب باندې ام اتخذ عند الرحمن عهدا یادنی ولید رحمان ذات سر وعده پدې کارو کلا بالکل دا سندا سنكتب ما يقول زرد جمن بلک واغس چدی وی ونمد له من العذاب مد من جاتو د پر عذاب پجاتو ولسر ونرثه ما يقول وياتينا فردا امن وارثان شو دا غس چدی وی او دی برازی من ته یوازی واتخذوا من دون الله او دین ولي سوا د الله پاک الهتن خدایان ليكونوا لهم عزا د پارا دی چشید دوی د پارا دا مددگاران کلا داسیس کلندا سيكفرون بعبادتهم زرد جددی دا خدایان با انکار کی د دوی د عبادت د دنیا نا ويكونون عليهم ضدا او شیبا د دی په مقابل کی ضد مخالفت کو ان کی په آخرت کی واقعا